Papi? Papi? Mama anak? Papi? Papi? Papi anak? Papi? Papi? Ayan si Papi guys, ayaw mamansin guys. Tulog na tulog siguro ito, nagkunwari lang tulog. Dali nak, kami. Laag ta na. Kuyog ka? Kuyog ka laag na? Sige na. Kuyog ka laag mama? Kana? At tatala ati Risa na? Kuyog ka? Tadi tubong lumbay anak. O dili mo kuyog. Sana man ni oy di man gid mo kuyog ang bata oy. Di lang gid ni mo kuyogan si mama anak. Ha? Di ni mo kuyogan si Mama Lisa. Adto tas balay lang ati Risa anak dako kay ilang balay anak. Papi. Dako kay balay ni ati Risa anak ay. Grabe dako bitaw anak. Malamansyon gid anak. Katong gidana kong isda gahapon anak. Didto tugikan anak. Imo gisuwa karong buntag anak. Tata. Sige na. Tana. Panggaagin na bata oy. Panggaagin na ning Papi oy. Tata. Ayan, walang gana si Papi guys. Antok siguro ito. Antok ito si Papi. Walang gana itong bumakod. Yan, nalabas sana kami guys para manguha kami ng kamyas. Pero parang ayaw ni Papi sumama sa akin. Lumabas sana kami para kumukuha ng kamyas. So walang gana si Papi guys. Yung ina po niya guys ay parang ayaw din kumain. Dahil matanda na po yung ina ni Papi. Naawa talaga ako mga palangga. At wala na dingipin. Yung ina ni Papi guys wala na dingipin. Naawa talaga ako mga palangga. Lah, saron anak. Lah. Nagiusig. Saron anak. Lah. Kabati ka na? Lah. Lah. Kabati ka? Usig sa tibuki. Sige. Usiga anak. Diki usig anak. Lah. Hala usig. Na. Kabati ka? Nakabati ka Papi? Parang may tao sa labas anak. Kabati ka na? Parang may tao sa labas anak. Paminawas at tibuki anak. Na anak. La. Hala anak. La. Nag-reading guro Ros Kurinte anak. Nag-reading Ros Kurinte. Thank you for watching guys.